اوتاجان دوستت می‌دارم. یکان چیز در کار نیست، فقط یک هفته تمام. همون هم در روزی اویلاتور شوید که با سری بلند با شکرگزاری بود که دختری ما با او شکر. بسیار گپاش نویده است اما با صابونی دختری و چای چی کسر نشته سفهمدستی گپ ما را میگفتن سپانسری تو که تاب رفتی هم که آدم های کوچک میگفتن ما سختی و چه مگیدگیم همین قدر میگم که خداوند سطح های دیگر همین خیلی بری ما باشم اتوی دادم ده همه شبکه های اجتماعی روماتات انا امروز چی؟ نشکر مای خدا میکنن تنقیط البته که با لیتسایی روی خچونا میکنن که ما را ببینم محکمه میکنن زکریت اکاونت ها میکنن نمیترسید که دشمندار میشوید؟ دشمندار است مکر رستم جان یکی کوشش میکنم. سلام علیک شناختم لیتسای اساسیشون مقصد و نیت ها و فعل رفتارشون میبینم نمیخوام که بخوام این یکم بار نیست که ما این پلتفرم را برای شما رکلام میکنیم برای که ما خودمون در پلتفرم کار میکنیم و میخوایم میگم که برای چی در پاکت آپشن میتونین که در خانه در جای کل و در سفر هم طریق تلفن میتونین که کار کنین. سایت پاکت آپشن برای خرید و فروش آسان و ساده ساختگی که شما با آسانی کار کنین. سیام شما میتونید که از پروگرام های پاکت آپشن استفاده برید یا که با خودی سایت بدارید. باز ما برای شما یک دلکار نشون میدیم. دوستان در پای پاکت آپشن میزنیم و با سایت پاکت آپشن میداریم یک تا اکسیای جهانی رو انتخاب میکنیم و $20 در برای رفتن اکسیا میگذاریم. انا اکنون کم در انتظار میشویم که چقدر پول کار میکنیم. انا اکنون دیدیم که $20 ما چقدر فایده آورد. انا اکنون باز میداریم $30 دیگر را استفاده میکنیم. این استفاده ما گذاشته. اگر شما نمیفهمید میتونید که با اسکوس اینتلیکت کار کنید و با جای شما انتخاب میکنم. دوستان عزیز نگفتم ما که تقریبا یک سال میشد که من خودم کار کرده هستم با پروموکد ما درآمد صاحب 100% بونус گردید. اول درآمد بعد دیم شد استفاده برید بعد با پول حقیقی کار کنید. یک سلامی گرم نیسور یک و یک شما تماشابین همیشه فعال کانال مهراب رو اینک فرصت دست داد دیده به دیدار رسیدیم. در برنامه با شما من ژورنالیست رستم عظیمی. امروز برنامه ما مهمان دارد اونی که در توپ اینستاگرام توانست که در یک مدت کوتاه نام و نامش گردد. بیاید با دیدن چهرهش علاقه پای میبرید که درباره کی گفته ایستادیم. انا دختری اوچه پری پایکری اوچه. سلامت باشین اکا جان. سلام دوستانی عزیز. تشکر زیاد که ما با برنامه خودتون دعوت کردین. بسیار هم برنامه تماشا میکردم. یک برنامه خوب بود. خرسندم که در برنامه شما امروز اشتراک دارم. تشکر با شما. سلامت باشید. از اون که شما دعوت ما رو پذیرفتید. وقتی قیمت خود را صرف از کلوب بوستانی با دوشنبه نازنین ما اومدید. سلامت باشید برنامه شما لایق ارزش های عید زیاد است. تشکر خواهری عزیز. سلامت باشید. پیش از آنی که برنامه را شروع کنیم باید مردم دانند با چی نام شما رو معرفی کنیم. انا دختری اوچه. دوست زولوشکا. بیت شما رو نامتون زولوشکا گویم. بشود اکا جان. انا دختری اوچه پری پایکری اوچه. این شعار است که همه روزه میتوانیم که در اینترنت شوهر گردیم. اگر ما بود شبنم سرایو محض به خاطری که شعر او را شما استفاده بردید با یک طربخانه بهترین دعوت سازد رد میسازید یا میآیید؟ نه پای شبنم همشهر است. میریم. هنرش رو دوست میدارید؟ بله به حد. هنری تاجیکانه و عرفانه داره که در تمام دنیا نابرداری زنی تاجیک سراینده تاجیک است. شکر خدا که سبب از جانب خداوند مخصوصا همون موسیقی هموشت که من نام گفتم در چهره گفتم در اینستاگرام. یعنی همین سرود بر اومد و شما پیدا شده. توپ اینستاگرام یعنی که توپ اینستاگرام زولوشکا یک باره شما در توپ پیدا شده. آدمو چقدر مبلغ صرف میکنن، آدمو چقدر کوشش میکنن که در توپ برایم ولی نتیجه نمیدید. شما چی سیری رو میدونید که یک باره در توپ همه روزه؟ سلامت باشین. به حد سوالتون مقبول شده که رستم جان. انسانیت پیشایی که کار به خودش یک cel میمونه، یک مقصد میمونه، باید از مقصد موندگی خودش 1000% باور داشته باشه که من میکنم میتونم. خدا با شکر که از خوردی در وقتی که مکتب اینترنت میخواندم همین جاده صنعت در دل ما بود. شکر خدا که من همین جاده را پیش گرفتم، نصیب مونده بوده و شکر که موفق شدم.
ташаккур. Вале кам духтарон ёфт мешаванд ки дар Instagram пуртоқатӣ кунанд. мақсад аксарият блогерҳое буданд. Шумо наметарсед ки шуморо ҳам душманон ҳамин хел аз топ дур мекунанд? ака зиндагии ҳар кас бояд сар ба кори худаш кунава. ма занҳоро беҳад эҳтиром мекунам, барое ки пешаи ма ӯ риштаи пеш сафи Instagram ва ё буданд. Ма ҳарманчон мекунам ба фикри ма ки дар Instagram ҳар кас дӯсти хича дора, ҳар кас душмани хича дора, ҳар кас муваффақияти хича мехоҳад. барои ин қадар ма аз худам боварӣ дорам ки иншоаллоҳ ба сарбуландӣ то охирам хали мерам. фақат росташро гӯед. бештар аз ҷониби мардум неш мезананд ё ки таъриф мешунавед? росташро гӯед. ё ҳарду. 50-50 ё ки 70-30? 50-50. бештар аз он ки хейтерҳо шумо бо ҳамла мекунанд, гапҳои ноҷо менависанд, чӣ калимаҳояшон дар зери зеҳни шумо мебиёяд? аз ёдатон намеравад? бисёртар барои ҳамин дандонема меган ака. Шукронаи худам ягон нонан дорам. бисёртар саволошон дар таи комментҳо, ака ма умуман коммент намехонам, дар таи як комментош яке чилик мерава медорам ки авит дандон дорӣ меган. шукри худо ки дандон ҳаст. дандон ҳаст. хайр ҷавоби аблаҳон сукут мо аҳамият наметем. баъд касоне ҳастанд ки моро ҳар гап меган, бо касоне ҳастанд одамое ҳастанд ки мефаҳманд, пешгирӣ мекунанд мегапора ки наге намегапора сами ҳар банда худованда ё бо пушти мо намегиранд. бале, шумо бо либоси миллӣ рӯи наворҳоятон баромадед ва ҳамагӣ шуморо маҳз бо либоси тоҷикона яъне ки дӯст доштанд. шумо либосатонро иваз кардани нестед? ё ки ҳамин зан модари тоҷик бояд аввалан аз сари либос тоҷикона. ма дар мобайни юмрон дар Instagram дорам, ма намегум надорам. дар мобайни Instagram дорам ки видеоҳое ки юмрай ханда шохӣ, лек мақсади ма ҳамин Instagram да нишон додани ҳунарҳои мардумия. намунаи либосҳои милли зан тоҷики худмон набояд ин либоси миллиш бишноса. шукр ки ман ин либоси очагӣ барака ёфтагиам. ин қадар либосҳои зебандаро шумо аз куҷо мегиред? бепул медиҳанд ё ба пул? ҷиянда ё банда? не, як одамҳое ҳастанд ки бепул медиҳанд, одамҳое ҳастанд ки пул қатӣ. ҳархел. мо шунидем ки ба наздикӣ золушка шавҳар мекунад. ой барака дорам. рост аст? насиб монда кай ки боша. ака ҳеҷ вақт тем бо духта бояд аз шавҳар аз зиндагӣ накрез акаҷон. насиб монда кай ки боша иншоалло ки меша. хостгорҳо ҳастанд? ҳастанд. изҳори муҳаббат мекунанд? бисёр. дар сатҳи сетҳо ҷавоб медиҳед? мадаганда маъқул ё ки эфиро медорам мара намегирӣ гуфта як бояд аҳамият натем ку ма ҳар яка дунё ма мегирам ма дар худам чӣ обрӯ чӣ қадр пайдо мекунам. боре наворҳои шуморо ба риштаи танқид кашида гапҳои шуморо хароб карда буданд ва шумо визриф шуда ба онҳо атвети сахт додаед? штаки ай чиз ма беақл будам. ози фикр мегум ки ма аввал бояд аҳамият намедодам ака рустаме ки намешавад вай карда бояд я ответ буди ку бояд мефаҳманд. я духтарак будам халива лекин ответ додам дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз чӣ? не шукронаи худо мекунанд танқид, албатта ки ба лицои ҳуи хучо намекунанд. моро бибинам маҳкама мекунанд, закрити аккаунтҳо мекунанд одамое ки аз чӣ хел бигӯм хучо нишона метавонанд дар Instagram. ман аҳамият додам ки сарояндаҳо хусусан чеҳраҳое ки дар самти интернет ҳастанд агар ки 10 солаҳо кӯшиш кунанд бо ягон корашон популярӣ намешаванд. шумо чӣ хел духтари интернет шуда мондед? ба худо додагум истеза накун зероҳоро. хай худованд сабаб кардага каҷо намедонам рости гап. худам боварӣ доштам иншоалло то охирам хел бовар дорам ки ҳамчун як зани муваффақ бо планода ҳастае ки дар доираи ҳамин либосҳои миллӣ берун аз тоҷикистон номбардори давлату миллати тоҷик шавем ки фахр кунам ки ма бигӯм ман зани тоҷикам, ман таҳсил кардаи хатм кардаи мактаби интернатам ки ҳамчун як сарбаланд бихезам бигӯм ки ма ба обро тамом кардам, ба сари баланд номбардори тоҷикистонам шудам. модар дардашонро танҳо худашон медонанд худои торисар чӣ азобҳо чӣ ситамҳое кашида шуморо ба воя нарасонданд, шуморо калон карданд. албатта бидуни падар. шумо ба модари худ ки зиёд дӯст медоред? бениҳоят дайдонда бисёр. айни ҳол моро тамошо карда истоданд ва ба модари худ чӣ гуфтан мехоҳед? ин қадар азоб кашид, ин қадар агар ғам дода бошед чӣ гуфтан мехоҳед? беҳуда ки рустамҷон нагуфтагиям ки якшаба он ранҷ ки модар кашид бо ду ҷаҳонаш натавон баркашид.
ма сахтиҳо чама дидагиам ҳамин қадар мегӯм ки худованд садсолаҳои дигар ҳамин хелда бари мо боша. ва ин минбар озод аст ва шумо аз дӯстдории худ метавонед ки ба модари худ барои ғам доданҳоятон, барои ситам доданҳоятон, барои хатогиҳоятон ягон узрхоҳӣ кунед. ягон фарзанд ягон зиндагӣ беғам бедушвориҳо беазоб намешавад. каҷон ғам додагӣ бо шумо чаҷон сидқан маро бубар раҳмат очаҷон ки мара агар мити мара деста бошем иншоалло ки мебинем раҳмат очаҷон ки мара ба дунё овардем дар сахтию дар пастию дар баландиҳои зиндагӣ қадима будем. худованд сартона айсан бигардона. худо ба шукр ки дорматон. ҳаёти ҳар яки мо як олами аҷиб аст. гоҳе меафтем, гоҳе мехезем. зиндагии золушка аз аввал рӯзҳои хуб зиёд дошт ё ғаму дарду интизорияш? зиндагӣ акаҷон бе пастию баландӣ намешавад. назари худованд дар пастияй хела азобо хела ранҷи бепадарӣ хела пастию баландиҳои зиндагӣ ай хурдӣ дидам. ба ғам вай шидам акаҷон шукронаи худо ки ози ҷуброн шидестай. худам оста оста ба зинаями шоу бизнес қадам мондестам ва кӯшиш кардестам ки дар оянда як зани муваффақ бошам ва қалан зараям бошад дастгири мучаҷонам бошам. ба орзуятон расидед? шукри аллоҳи меҳрубон расидестем. рӯзаи нағз аз пеш. ғайр аз ин боз чӣ орзуҳо дар дили шумо гул мекунад? дар наворҳоям гуфтагим то даже дар барномаҳо чандин барнома дофтагим ки мехоҳам донишгоҳи миллии журналистика ҳамчун як чеҳраи муваффақе ки машҳур шудан осон ака рустамҷон валеки маҳбуб шудан қин аст. мехоҳам ки ҳамчун машҳур ҳастам шукронаи худо зараям бошад мехоҳам ки маҳбуб шам ки ҳамо хаитро бо гапҳои хуб нависанд аз ҳамин навиштҳое ки безеб мекардам пушаймон шаванда ҳамчун як инсоният шахсияти хуб ёдум кунанд. бале дуруст. дар тӯйҳо ба ҳайси ровӣ борҳо шоҳид шуда будем. дар ин самт чӣ хел роҳи худро пайдо кардед? магар журналисте ки аллакай шумо гуфтед орзуяшро дорам? орзуяшро дорам. дар оянда планамон ҳаст. ягона мақсади ман ҳамҷая. лекин буда камихедад гап дар хондан несте ки иминияти журналистика боши баъд метавонӣ ки дар тӯя баромад кунӣ. буд дар дили ман дар орзу ман таланча доштам. худо ба шукр ки муваффақам шудам. ҳозиро тӯй мерам шукр ба ҳайси ровӣ. беҳтарин. вале орзу доред ки журналистикаро бо сари баланд ба итмом расонед. ҳатман иншоалло. интернет ҳам ном медиҳад ва ҳам доғ. наметарсед ки душмандор мешавед? душмандор ҳастам акай рустамҷон. лекин кӯшиш мекунам ки ягон раҳи барам ки душман хатогӣ мара наёбад. ман кӯшиши асосии ман ҳамияй. ман то ҳад дар ки ҷои бишинем бихезам нигоҳ мекунам ки ягон кас ягон нохатои мара наёбад. барое ки ман ҳамчун як зани либоси мулиқат муваффақ будам. мехоҳам ки зараям бошад. хай инстаграм ба хейтер намешавад душман намешавад лекин дар ҳаёт дар аён дар мобайни чашми мардум мехоҳам як духтари намуна бошам ки бигӯям ки ҳамихе аҳсан ки ҳамихе популярни ки ҳамихе машҳур топаю лекин ягон кори нитона мекунад. шукр. бале дуруст. ошиқ шудаед? фақат ошиқ ба хидма ба очаҷонам. ошиқ дар кор нест. ман агар ошиқ мешудам акай рустамҷон ба ин мартабаҳо ба ин зинаҳо намерасидам. фақат ошиқи хидма очаҷонам. агар ошиқ мешед дар гӯшае нишаста гирьяву мотам бардошта мешидед. бале дуруст. бо одамони зиёде рӯбарӯ шудем. яъне ки хулқу атворашонро аллакай шинохтед. зуд фосила гирифтед ё ки ҳоло ҳам дар чӣ мегӯянд дар байни онҳо? акаҷон соҳаи шоу-бизнес бедушман бебахилӣ берақобат намешавад. салом алейк шинохтам лицои асосишона мақсаду ниятҳоу феълу рафторшона мебинам. намехоҳам ки ба худам душман хара мегам ку ассалому алейкум ака акпа ёки ҳурмат мекунам. барое ки ман аҳамият метам майда шуд ман ма таваллудум 2006 апа ака аҳамият метам лекин дар назари халиқ ман фосила меандозам албатта ки ҳеҷ кара проблема намефораҳад. шуморо аҳли санъат хусусан чеҳраҳои маҳбубу машҳури кишвар хеле ҳам зиёд дӯст медоранд. медонед? медонам. то қатман гап мезананд ҳамчун мотиватсия ҳамчун дилбардорӣ мекунанд ки оянда дори ту духтара ҳамчун амиқас тарзи коркардагимон маълумоте ки дорем чашмони ту намоён аст ки ту оянда дорӣ. бале.
дар пешравиятон ки кӯмак мекунад. албатта харҷу масраф зиёд мебинем дар очаҷонам мана мегуфтан спонсори ту ки як китоб рафтиам одамои кӯчак мегуфтем ки шукри худо очаҷонам албатта аввал дуо инсоният бедуо намесабзад дуо очаҷонам баъд апам ҳамин ду нафаре буданд дар зиндагима ки ай ҳамата дугонам наздикам спонсорам тамоми як стунги сахтам ки давбарам буданд дар пайси баландиҳо ҳамчунон спонсор очаҷонам фақат дуои нек метавонад шукр ки ба дуои ама очаҷонам ки ман ба ин мартабаҳо рафтесам иншоалло аида боло мерам дуои очаҷонам расход пул ҳамаи очаҷонам мекунам. падар чӣ? бисёриҳо акаҷон медонанд ки ман ай бисрӯзагӣ падарма ёд надорам ман дар мактаби интернат калон иштагиам ман чишмаҳои кадам очама дидам ака рустамҷон. дар ин ҳолат ки мо шунидем ки шумо падарро надидед ба сери умуман намедонед надидед меҳрашро метавонед ки аз минбари озоди мо як пайғоме расонед ҳамчун як фарзанд? отаҷон дӯстут медорам ягон чизе дар кор нест фақат як ҳафто тамом ҳамонам дар рӯзи оилатуршавӣ ки ба сари баланд ба шукргузорӣ буд ки духтари ман ба об шукад хушхабар барои модарону апаҳо ин ҳамиҷа ҳамаи тӯҳфаҳои дидесен ҳамино барои шумоанд ватсапе ки дар рӯи экранай мадинабонува медироен дар фабрик шуморо регистратсия мекунад ҳам тӯҳфаи пулӣ ба даст меёред ҳама инами тӯҳфаҳои дигар барои шумо худи ҳозир ба ватсапи мадинабону бинависен шумо регистратсия шавед аз як моҳ аз 80 000 то 150 000 рубла маош ба даст мегирем ногуфта намонад ки синни сол фарқ надорад барои шумо як телефони мобилӣ ва ватсап дар кӯрае ки дар ҷои нишасти ихтон кор кунем ҳамаи ҳамин таҷҳизотҳо барои ҳавасмандгардонии шумое ки худи ҳозир ки навора дидесен ки даромаден регистратсия шиден дар муддати 10 рӯз ҳамин тӯҳфаҳо ай дасти мо қабул мекунем марҳамат ба ватсапи мадинабону муроҷиат кунед ғамгин нашавед иншоалло падар дар рӯзи хурсандии шумо ҳатман иштирок мекунад ва ин навори моро ҳатман ки дида шояд ба шумо занг мезанад иншоалло боварӣ дорем аз ноумедӣ бас умед аст поён мешави сиёсат мегӯянд ки агар одам то ғамзада набошад ин ашкҳо аз рӯяш ҷорӣ намешавад шумо дар зиндагӣ зиёд интизориву ман кай рустамҷон ай берун механдам мара мебинанд мегӯянд аида духтари вай нест ки коре мекунам ки сири ғами мада як касигар шарик нашавад дар пеши ягон душман ғамгини ма вай нашавад ки нага ки ғамзадаи хеле ман шукри худо шукрштаг нестм ягона ғами дарин ман ба хотири утамай ки надидам ман интернет хондагим не ки шукри худо ман дар ҳамаи барномаҳо мегӯям ки интернет мора шо нигоҳ мекарда ки мери падар набуд ғамгин нашавед зиндагӣ ҳамин аст идома дорад ва худо кунад ки ояндаи шумо дурахшон бошад иншоалло бовар дорем золушка кадом контент ба шумо бештар обрӯ ва ном дод ғайр аз духтари оча будан либоси тоҷикӣ ва мебинам ки бо блогерон шумо ҳамкорӣ мекунед ва риштаи ҳамкорӣ доред бо онҳо ҳамкорӣ кардан ҳам ба шумо ягон обрӯи дигар зиёд гардон просто мара мардум бисёре аз ман ин мархали мардум аку дӯст фикр мекунам ки рустамҷон ки ягон хатоги одама дид ҳамчун дӯст буга мара гуфтанд ки обрӯд баланде ба либоси миллӣ бисёр шинохтаӣ просто гуфтам қадри хата паст кадӣ дар видеоҳое буд ки юмор кардам ака беюмор намешавам лекин кӯшиш ба харҷ медиҳам ки юмор дигар накунам албатта ки ба либосҳои миллӣ ба барномаҳо ба маҳфилҳои бахт дар дили мардум ҷой ёбам яъне ки ин чизҳо ба шумо як имиҷи дигар медиҳад вақт замоне ки шумо як навор пешниҳоди мардум гардонидед шумо гуфтед ки ба ман як камерачӣ дар кор аст ки корҳои маро монтаж кунад ва ҳамин навори шумо фикр мекунам ки дар топ баромаду бисёриҳо зери он шарҳ навиштаанд бо чӣ мақсад камерачӣ гуфтед ака рустамҷон ман ҳамчун сторис кардам дар як студия будам овоз мавай кардам гуфтам ки ҳамчун монтаж видеои мара ҷобаҷо кунад шеър буд шеър дар бораи зиндагӣ буд
بعد یک ستوریس کردم مبانی 10 минут شد که یگان 10-15 نفر روی کرد ادخته چیکار پایدیم که ده همه سایت با یک خیلی چندی نفر بودن که من رفت دادن یک سوسکار گرفت میگه بیس چه خودشیم چیکار پا مقصد من چیزا منتاج کو همکاری کردم بود با کامیرا چیه که مردم دیگه خیلی فهمیدن. تشکر. و بخش دیگری ما عنوان دارد که صحنه سازی و ما در اینجا همه هنر و مهارت مهمان‌های برنامه ما رو میسنجیم. کنی ببینیم که شما از عهده سرود خوندن، از عهده صحنه ساختن میبرید یا نه. این شرط حتمی و ضرور است و شما با اگر من چه پیشنهادی گویم شما باید در همین 3 شرط من اشتراک کنید. کوشش میکنید. توضیح 100%. سرود خوانید. از کدام سراینده‌ای که میخواهید؟ سرود خواندن لغز نمیدم. با فکرم که اقرا کم باشم میتونم دیگه اجازه کنم. مایلش. سرودی دوست داشتم اپای شب نمیسرایا. انا دختری اوچا پری پایکاری اوچا همین سرودای راست که قاضیات نمیدادمش نه که شیور مای دوست می‌دارید. صحنه دیگری ما شما نقش دختری رو بازید که با عشق نفر مبتلا شده است و میخواهد که همون جوان از آنی باشد. آجی بکنم. سینش ممکن میشه. البته میشه. رولی اکتریسا گره بسیار نقص میبینم. شما جوانی دوست پسری مرد. بله. من امروز با خلاصه اومدم که میونمون هر چیزی بود در گذشته ماند. من رو پدر و مادرم علاقه با دختر دیگر نامزد کردن و نزدیکی توی دارم. عذری زیاد. جان مقصدی ما خیلی نبود که تو وعده ها دادی که ما ولادار میشویم. وعده های چی شد؟ رستم منو ببخش. دوستت میدارم. در حقیقت توانستید عوضه شرط اومدید احسن بگیم و سیم شرطی ما جنگ شوید. ایس مرا گوش که میگیرم میدارونم تفهم دستی گپی مرا کامای پشتی ما غیبت که بسیار گپاش نویده استما بسابونی دختری و چای چی کسر نشته سفهم دستی گپ ما دست آستی نبر بزنم که خیلی میدارونمت. در حقیقت او اکتریس است. در مهارتی بای دارد. یک دنیای ما احسن میگیم بچه. سلامت باشید. آدمانی که استعداد کامل دارن. تشکر میگیم و شرط سومی ما ضرب المثل است. و من با شما یک پاره ضرب المثل رو مثال میارم. شما دوامش رو ادامه دهید. که در اینجا ببینیم که شما حاضر جواب هستید یا نه. سری خما شمشیر نمیبرم. سری زلفی سری زلفی تو نشد و سری زلفی دیگره. خوبی کنو در آپارتو ای در سایت ما هست. نیتی نیک نیمی دولت. نه سیخ سوزد نه کباب. آب در کوزه و آب در کوزه و چی؟ نمیدونم. ما تشنه لبان میگرده. نمیدونی سید میام این رو. سوال دیگه ما در چی خیالمو؟ تو در چی خیالی؟ فلک فلک در چی خیالی؟ فرزندی خوب؟ باغ پدر. فرزندی با داغ پدر. زبان دانی؟ البته که جهان دانی. از گوهره؟ تا کهدان میگن خیلی. از گوهره تا بگور چیستون؟ یک غور، دو مچ غور، دو سویتافور، دو دون بیمار، بولوش الافزار. چیست؟ چی؟ یک غور، دو مچ غور، دو سویتافور، دو دون بیمار، بولوش الافزار. نه خود همین رو ندانید شما. همه روزا میبینید، همه روزا شاهد میشوید. کلا. چه؟ یک غور کدوم است؟ دهان. دو غور؟ بینی. دو سویتافور؟ چشم. دو دون بیمار؟ خوش. بولوش الافزار؟ بیسر. احسن میگیم در حقیقت توانیست و تیز گویک. مرحمت. از بس که تماشابینی ما هم خردسالان هستن هم کلانسالان هستن ما میخوایم که در برنامه‌مون همون چی میگن خاراکتریستیکای دوست داشته مردم رو در سوال‌های ما جاری کنیم. شما یگان تبگی من قفاش تیز بکن. ششانه شمشادی ششیناسی شمشادی شه نباشه دونش نیست حق خوش خونش نیست. درست نیست. ششانه شمشادی
تستر تون مکه ششانه شم شدی شه شناسی شناسی هم شدی شه نباشد تونم خودیما بخشم که اون گپی دیگر نگوید از سراسی مگید و چی پیغام و چی گفتنی دارید که ما تو امروز سوال ندادیم اولین درجه مینداری خدمت به مهرپرو میرسونم که ما در برنامه شروع خنداور و عجایب و شوق‌آور خودش دعوت کرد هم خندیدیم و هم گریستیم بله بله وضعهای خوب و گنده دید آوردیم رحمت به شما اکا جان قدر میگم که زنده باشیم زنده باشید سپاسی زیاد که ما دعوت کردیم سلامت باشید و ما از نام کلی подписчиконамон با شما عرض مینداری بیان می‌سازیم که دعوت ما رو پذیرفتید بسیاری ها می‌نوشتن که زولوش رو برنامه دعوت کنید اینک ارزوی شما عملی یافت و اون مهمانی برنامه ما سلامت باشین که ما رو دعوت کردیم در برنامه خودتون در این برنامه که مهرپروشون یگان خیلی چتا آدم با قدر نباشن دعوت نمیکنن شکر که ما رو دعوت کردین میندارم یک بار دیگه ایامو خیلی کلاب اومدم مخصوص برای این برنامه شما سلامت باشین زنده باشید سوالای خوبم دادین من میخوام که در آخر انامون شعاری خود رو بگویید به همین برنامه رو جمع بس کنیم انا کوهامو دختری اوچا پری پیکری اوچا اینا هست مخی انا دختری اوچا پری پیکری اوچا تشکر احسن سلامت باشین